বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা খায় নে নাখায় সেইটো নাজানো। আমি ট্ৰাইবেল মানুহ না বিভিন্ন ধৰণৰ খাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি থাকোঁ এনেকৈ। সেইকাৰণে ট্ৰাইবেল আমাৰ আজি এনেকুৱা ধৰণৰ বনাম। প্ৰায় ভাগত আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা বনায়। দেউতা খাই ভাল পায়, মা খাই ভাল পায় এনেকুৱা ধৰণৰ। মেচকা টেঙা, ভেন্দি, একদম শুকান মাছ, কেঁচা জলকীয়া, নহৰু, চিম্পলকৈ এনেকৈ এটা পানী বইল কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ বনাম। তেল চেল ভাজি নকৰাকৈ এনে তো নৰ্মালি तुम कार्बी तुम्हें सन चुबरना तब ओ मती हो सन्ने चुन फ्रांक बंदा चो ओ मती ला सना जाता हाने होती पिनिया सना जाता हाने सन से चुबरना रंग पपुजा मानथु भेंडी हंसरंग आरबो पारे हरसने लोग बेरे किचाम जदे पिनिए हानबाय होती सन जंगथु पेन तुनते दजे यार लहे लांके वे पेन डांगो कजा दे होती जो लाबांगे लांगपासो बमलो हरक्लोक उलो ननबा जकनांग पो लाबांके तंते चुसना होती नॉर्मली तुम बनाए पिनी होती सोना ज़्यादा हंसी चुटुनी पूजल होती नीली बांगे नॉन बांगे ला लांग बांग पासो बमलो जो इंटी ते जकलो ला बांग इंटी जकलो लांग पासो बमलो पिनी बनाए जी पूजल ला हंसरों आरबो अनपरे ला सोने होती भेंडी अनपरे ला मानथु हरसुन के लोग बिरे के चाम पिनी के लसने जाती चुबुन्ना जी पूजल होते नॉर्मली तुम पिनी आहाना टेम सने जाती चुबुन्ना रंग पूजल होते नॉर्मली तुम। हेलो एवरीवन, टुडे my dinner item this is water আজি এনে ধৰণৰ বনাও। এয়া শুকান মাছ, ভেন্দি, মেচকা টেঙা অকল বল খাম। এই পানী ঢালি থোৱা আছে, অকল বলহে খাম আজি। মেচকা টেঙা, ভেন্দি আৰু শুকান মাছ এই যোগাৰ কৰা হৈছে। এই শুকান মাছ দিলোঁ, জলকীয়া, নহৰু। আজি আইটেম হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ জলকীয়া লৈছোঁ, নহৰু লৈছোঁ, ভেন্দি, মেচকা টেঙা, শুকান মাছ। অকল পানী দি বনাম, এইটো ভাজি চাজি নকৰোঁ, তেল দি নাখাওঁ। এইফালে পানী বইল কৰা হৈছে, নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। আজি এনেকুৱা ধৰণতে বনাওঁ। আজি এইফালে ভাত হৈ গ'ল, এয়া মোৰ ভাতটো এনেকুৱা হৈ গ'লকৈ, ইয়াতে ভাত হৈ গ'ল। এইফালে বনাই থকা হৈছে, বনাই ল'ম ব'ল।